Now we'll discuss the feeder protection relay, as because we have seen that whenever any earth fault there is the CB trips. So the query is why it is tripping. So first we start with overcurrent protection. That means when the rated current exceed the set value, then the circuit breaker will trip. Auto recloser first time will close it, but again if it is tripped, then it will not close. Why it is? Because sometimes some transient fault like lightning, like tree branches due to air blow touch the OHE temporarily and again clear. So first time will close the feeder circuit breaker, but if it is a dead earth fault like short circuit of potential transformer, lightning arrestor, isolator, post insulator, etc., it will be a permanent earth fault. So the CB will trip again. At that time we will go for the inspection. Other feeder protection relays: distance protection, delta I protection, wrong phase coupling protection, pantograph, flashover protection. It will be discussed later. The overcurrent relay of feeder circuit breaker is normally set to 200% of its rated load current, and taking CTPT error as 25%, it is set to, say, for 750 ampere it will be 1200 ampere. After 1200 ampere, or it will reach 1200 ampere, the circuit breaker will trip. It is an instantaneous relay. It will not permit any overloading with the time, but it will trip immediately if it reaches 1200 or cross it. This is the threshold. The principle is we are using 110 volt DC battery for controlling the relay circuit, but the AC for DC relay circuit, and the AC relay is getting juice from the current transformer, potential transformer. So what we are doing, the DC coil, the relay coil of DC relay, we are giving the positive by extension, and the negative is permanently we are doing, but DC positive is extending through relay coils. Here for overcurrent relay, no need to use potential transformer, because overcurrent relay is related with the current only, and in the picture we have seen that the ampere reaches the 1200 ampere and the CB trip, but the first time it will close by auto recloser, and if there is a earth fault then it will trip again. दोस्तों, पिक्चर में फीडर सर्किट ब्रेकर का ओवर करंट रिले को दिखाया गया है, जो करंट ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेता है। प्राइमरी में
हम देखा है 1300 एम्पियर, लेकिन उसका सेटिंग है 1200 एम्पियर, इसलिए वो सीबी ट्रिप कर जाएगा। तो सीबी जब ओएच में 1300 एम्पियर जाएगा तो हमारा सीटी का सेकेंडरी में जाएगा ओनली 7.8 एम्पियर। तो ये रिले में जाएगा। और हम लोग क्या किया है, डीसी पॉजिटिव को एक्सटेंशन करता है रिले द्वारा, डीसी रिले द्वारा, और नेगेटिव को डीसी कॉइल में परमानेंटली फिक्स करके रखता है। तो सीबी का ट्रिप कॉइल जब एनर्जाइज होगा, सीबी ट्रिप करेगा, तो ऑटो डिक्लोजर क्या करता है, फर्स्ट टाइम उसको क्लोज कर देता है। लेकिन डेड आर्ट फॉल्ट होगा तो फिर ट्रिप कट जाएगा। डेड आर्ट फॉल्ट कैसे होता है ना, जब सीटी, पीटी, एलए, पोस्ट इंसुलेटर का, आइसोलेटर का पोस्ट इंसुलेटर, ये सब जब इंसुलेशन फेलियर होता है तो ये डेड आर्ट फॉल्ट होता है। इसको जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे तो आर्ट फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन जब कुछ समय पर आधी तूफान में ट्री ब्रांचेस टेम्पोरली ओएच को टच किया, फिर क्लियर हो गया, बा लाइटनिंग हुआ फिर क्लियर हो गया, ये सब समय में सीबी एक बार ट्रिप करता है तो ऑटो डिक्लोजर क्लोज करने से वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर ऑटो डिक्लोजर पावर सप्लाई रिज्यूम हो जाएगा। बंधुगण, আমরা ফিডার সার্কিট ব্রেকারের ওভার কারেন্ট রিলেকে 200% সেট করি, আর সিটিপিটি রিলের জন্য 25% রাখি। তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে কারেন্টটা সেট হচ্ছে 750 অ্যাম্পিয়ার লোড অ্যাম্পিয়ারের ক্ষেত্রে 1200 অ্যাম্পিয়ার। তো আমরা ডিসি পজিটিভ আর ডিসি নেগেটিভকে এখানে কন্ট্রোল সার্কিটে ইউজ করি, আর আমার পাওয়ার সার্কিটে থাকে সিটিপিটি। সিটিপিটি থেকে আমরা কি করি, ভোল্টেজ কারেন্টকে কমিয়ে দিই, করে আমরা আমাদের রিলেতে ব্যবহার করি। তো এখানে ওভার কারেন্ট রিলেতে শুধু কারেন্ট ট্রান্সফরমার থেকে জুস লাগবে, একটা অ্যামিটারও আছে। এটা একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রিলে, এটা ওভারলোডকে পারমিট করে না। তাই যখনই 1200 অ্যাম্পিয়ার বা তার বেশি হবে সঙ্গে সঙ্গে সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে যাবে। আমরা এখানে দেখিয়েছি যে যখন ওভারহেডে 1300 অ্যাম্পিয়ার যাচ্ছে তখন আমাদের সিটির সেকেন্ডারিতে 8.7 অ্যাম্পিয়ার যাচ্ছে, সেটা আমাদের রিলে প্যানেলে চলে যাবে এবং আমাদের সিবিকে কন্ট্রোল সার্কিট দিয়ে ট্রিপ করিয়ে দেবে। একবার ট্রিপ করার পর আমরা আরেকবার ক্লোজ করি, করে তারপরে যদি ডেড আর্ট ফল্ট হয় তাহলে ফল্ট আইসোলেশন করি। ধন্যবাদ। So we have seen that we are using two circuits. One is power circuit for high voltage, high power circuit, and another is control circuit, that is 110 volt DC. The high power we cannot handle, so we will reduce the voltage current through CTPT and then control the relays through this DC supply. And also we have seen that the DC relay coils, the negative is permanently fixed and the DC positive will be extended through the relay coils. And also
we are using one master trip relay. Why master trip relay? Because the OCR relay on other relays, mainly nowadays it is used numerical relays. Its sensitivity is more and the relay contact is not so hard or solid. So we are using master trip relay where the DC positive will be extended to the trip coil through good contact relay. It will less it will less affected by this frequent operation of its relay coils, because this master trip relay is connected with all these feeder CV relays and its operation is more, but its contact is good. So this is the system. Our 1300 ampere current will be reduced to 8.7 ampere in the CT secondary, and it will be injected to the OCI relay, and OCI relay will make its contact to extend the DC positive to the master trip relay. Master trip relay is a DC relay, and when the master trip relay contact will make, it will extend the positive to the circuit breaker trip circuit. Negative is permanently given in another end of the coil, so the CV will trip. This is the principle. বন্ধুগণ, আমাদের দুটো সার্কিট ব্যবহার করা হয়, একটাকে বলা হয় পাওয়ার সার্কিট, আরেকটাকে বলা হয় কন্ট্রোল সার্কিট। আমাদের যে এই 25,000 ভোল্ট এত হিউজ অ্যাম্পিয়ার, এগুলো আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি না, তাই আমরা কি করি, কারেন্ট ট্রান্সফর্মার আর পোটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার দিয়ে ওটাকে কমিয়ে নিয়ে সেটাকে আমরা রিলেতে ফিট করি। রিলের কন্ট্যাক্ট দিয়ে আমাদের আরেকটা যে সার্কিট আছে, ডিসি সার্কিট, কন্ট্রোল সার্কিট 110 ভোল্ট, সেই ওসিআর রিলের কন্ট্যাক্ট মেক হলে ডিসি পজিটিভ এক্সটেনশন হয়ে যায় মাস্টার ট্রিপ রিলেতে, আর মাস্টার রিলে মেক হলে তার কন্ট্যাক্ট দিয়ে চলে যায় ট্রিপ সার্কিটে, সার্কিট ব্রেকারের, আর সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে। এটাই হচ্ছে सिस्टम। दोस्तों, हम लोगों ने 2 सर्किट इस्तेमाल किया गया, एक पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट इज डीसी 110 volt and power circuit is our 25 kV. Our transformer rating is near about 40 MVA. Here, for example, we have taken 21.6 MVA transformer, and for this 21.6 MVA transformer, our current is around 750 to 800 ampere, and in the CT secondary it will throw 8.7 ampere and it will be injected। इसको हम लोग ने इंजेक्ट करेंगे रिले में और रिले ऑपरेशन होगा। थैंक यू। इसके बाद हमने रिले सेटिंग, रिले कैलकुलेशन सब दिखाएंगे, फिगर सर्किट, फिगर रिले के बाद, ट्रांसफर रिले के बाद, उसके बाद। तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए तो मेरा सुविधा होगा। थैंक यू।